Haleluya, ngudinami, bada akpana hozana haji ya bobola le wofe ase ichocho de tuata. Eye magada akpana mianovi nguchusi no ngonami le ase ichocho mele ngudime. Egbanye kosida gbanto le hleti etoliame. Sinye miafe gododo le. Subo deka wawo mena yevugbe nusrolawo. Egba mie pofu yevugbe nusrolawo kple kuwe nusrolawo chowo deka. Le esia ta mabia tso gbegomedelawo si be woawɔ dɔ tso miaƒe gbegomedemawo ŋu na mi. Meka ɖe edzi be nusrɔ̃gbalẽvia le ame sia ame si ɖe. Egbetɔ le yevugbe kple kuwegbe me ta ame sia ame nedze agbagba be yeƒe asika ɖeka. Egba mawunya kpukpui si dzi mietu nusɔsrɔ̃a le lae nye Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 15 kpukpui 13 va de asi ne kpukpui 8. Eye miaƒe tanya la ku ɖe dzobibi ƒe nubabla la ŋuti le Biblia me. Le ŋudɔ me la, mi mele nusɔsrɔ̃ wɔ ge le agbexɔ ŋutinya nusrɔ̃ƒea o, ta madi be miawɔe zi ɖeka le gododo sia me. Esia nye akpa gbãtɔ na nusɔsrɔ̃a eye miatui ɖe edzi kple akpa evelia le kɔsida si gbɔna la me. Le ŋudɔ ga ɖeka kple afã tututu me. Miaƒo nu tso dzobibi nubabla la ŋuti. Nu kae nye dzobibi kaɖi la? Mawu wɔ nubabla 7 kple Abraham, ye dzobibi ƒe nubabla la nye 4. Nubabla sia le vevie ŋutɔ elabena eyae le dome na nubabla mamlɛawo. Tsɔ kpe ɖe ŋua, dzobibi nubabla la le vevie ŋutɔ labe efia mi nu tso agbexɔ ŋutinya blibo la ŋu. Eye wogaɖo kpe edzi hã be agbexɔ ŋutinya ƒe totodeme lae nye be Abraham ƒe dzidzimawo atu Mawu ƒe fiaɖuƒe la le anyigba dzi. Azɔ mina míaku ke na dzobibi nubabla la. Nugbãtɔ si ŋu míale ŋku ɖo lae nye nubabla la ƒe menyawo. Nubabla nye gbeɖoɖo le ame alo habɔbɔ eve aɖewo dome. Esia fia be ne ame aɖewo ɖo gbe la, efia be wodo ŋugbe na wo nɔewo. Ta nubabla nye ŋugbedodo le ame evewo dome. Azɔ dzobibi nubabla la nye ŋugbedodo le Mawu kple Abraham kpakple eƒe dzidzimewo katã dome. Le nubabla la me la, wodo ŋugbe tso nu eve ŋuti. Gbãtɔe nye ŋugbedodo tso dzidzimeviwo ŋu. Mawu do ŋugbe na Abraham be eƒe dzidzimewo asɔ gbɔ. Míakpɔ ŋugbedodoa le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 15:5. Eye wòkplɔ yi ɖe xixe gblɔ nɛ bena, kpɔ dziƒo ɖa, eye nàxlẽ hlẽtiviwo ne àte ŋu axlẽ wo la. Eye wògblɔ nɛ bena, nenema woƒe ƒome anɔ. Esia nye ŋugbedodo gbãtɔ si Mawu wɔ kple Abraham bena eƒe dzidzimewo asɔ gbɔ. Azɔ nu ɖeka si ŋuti míaku ke le lae nye be ame kawoe nye Abraham dzidzimewo. Biabia sia zu glake le agbalẽnyalagãwo dome. Dziwitɔwo gblɔ be yewoe nye Abraham ƒe dzidzimevi akɔakɔawo, gake le nubabla yeyea mea, Biblia le gbɔgblɔ na mi be ame siwo xɔ se abe Abraham ene lae nye eƒe dzidzimeviwo. Míaxlẽ Galatiatɔwo ta 3:7. Esia ɖo kpe nya sia dzi na mi be ame siwo katã xɔ Mawu dzi se abe Abraham ene la, woawoe nye Abraham ƒe dzidzimeviwo akɔakɔa. Gatsɔ kpe ɖe ŋua, Galatiatɔwo ta 3:29 hã ɖo kpe dzi be ame siwo nye Yesu tɔ lae nye Abraham ƒe dzidzimevi akɔakɔawo. Azɔ vinenee nɔ Abraham si. Ame geɖewo gblɔ be vi eve ye le Abraham si, siwoe nye Isaac kple Ishmael. Gake le Sarah ƒe kuku vɔ megbe la,
Abraham ɖe nyɔnu bubu si nye Ketura eye wòdzi vi 6. Ta ne míagblɔe ko la, eviawo katã nye 8. Ke fifia ɖe ɖeviawo dometɔ kae nye Abraham ƒe dzidzimevi akuakua si ate ŋu alé nubabla me ɖe asi? Eyae nye Isaac. Togbɔ be ate ŋu anye Abraham ƒe yɔmevi gake nenye be xɔse metri na wò abe etɔ ene o la, mate ŋu anyi eƒe afɔdome o. Esia tae Isaac nye ame si anyi fofoa ƒe afɔdome ɖo. Le dzobibi nubabla ma, Mawu nɔ gbɔgblɔm na Abraham be gbɔgbɔme dzidzimevi gbogbowo anɔ esi abe hlẽtiviwo ene. Esia fia be Abraham ƒe dzidzimevi geɖewo le mía dome egbe, si le fiafiam be nye kple wò míenye Abraham ƒe dzidzimevi. Amen. Elabena míexɔ Yesu dzi se, eye míxɔ se abe Abraham ene. Ŋugbedodo evelia si Mawu wɔ kple Abraham lae nye Kananyigba la. Mawu do ŋugbe na Abraham be yeatsɔ Kananyigba la nɛ. Mina míaxlẽ Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ 15:8. Le ŋkeke ma dzi la, Yehowa bla nu kple Abraham gblɔ bena, wò dzidzimeviwo matsɔ anyigba sia si tso Egipte tɔsisi la nu va se ɖe Frat tɔsisi gã la nu ana. Esia ɖo kpe edzi be Mawu do ŋugbe be yeatsɔ Kananyigba la na Abraham kple eƒe dzidzimeviwo, eye wòfie anyigba ƒe gɔmedzeƒe kple seɖoƒe si nye Egipte tɔsisi la nu va se ɖe Frat tɔsisi gã la nu. Esia fia be dzobibi nubabla la le gbɔgblɔm be Abraham ƒe dzidzimewo anyi Kananyigba la dome. Azɔ nu ka tae Mawu do ŋugbe tso dzidzime kple anyigba ŋu? Mawu do ŋugbe tso nu eve siawo ŋu elabena hafi nàtu fiaɖuƒe aɖe la, àhiã na ame kple anyigba. Ta ŋugbe si Mawu do na Abraham lae nye be eya kple eƒe dzidzime akpɔ gome le dziƒofiaɖuƒe la me. Mawu le gbɔgblɔm be yeatu yeƒe fiaɖuƒe la le anyigba sia dzi, eye Abraham ƒe dzidzimewo anye ame siwo anɔ fiaɖuƒe la me. Ke woawo ke anye ame siwo anyi anyigba la ƒe dome. Esia nye ŋugbedodoa na Abraham ƒe dzidzimewo. Susu sia tae dzobibi nubabla la le vevi ɖo, elabena enye agbexɔ ŋutinya bliboa ƒe taɖodzinu si nye dziƒofiaɖuƒe la tutu le anyigba sia dzi. Azɔ mina míalé ŋku ɖe tanya sue evelia ŋu. Míalé ŋku ɖe kpeɖodzinu siwo ku ɖe nubabla la ŋuti. Mawu wɔ dzesi eve fia Abraham si ɖo kpe edzi nɛ be Mawu awɔ ɖe eƒe ŋugbedodoawo dzi. Dzesi gbãtɔe nye kpo si me dzidzɔ nɔ tutum le la. Mina míaxlẽ Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ 15:17. Eye wòva eme bena esime ɣe ɖo to eye viviti do la, kpɔ ɖa dzidzɔ le dodom le kpɔ aɖe me kɔlikɔli eye dzoƒe aɖe le dzi dem le lãwo dome. Mawunya kpukpui sia ɖo kpe dzi na mi be dzesi gbãtɔ lae nye kpo aɖe si me dzidzɔ nɔ dodom le la. Le blema la, nenye be ame eve wodo ŋugbe la, wowɔa lã eye woma eme ɖe akpa eve. Ke ame eveawo zɔa to ameɖeɖe si le dome na lã ƒe akpawo la. Hafi woadze nu sia gɔme la, wokpɔ kpo aɖe si me dzidzɔ nɔ dodom le kple dzobibi kaɖi la. Azɔ nu kae dzidzɔkpo la sitre ɖina? Esia sitre ɖina ale si Israeltɔwo akpe fu le Egipte nenye be wozu kluvi le afi ma la. Míakpɔ be dzidzɔkpo sia le ko abe tasiaɖam ene, eye tasiaɖam la sitre ɖina fukpekpe siwo katã me Israeltɔwo le toto ge le Egipte la. Mina míaxlẽ Yesaya 48:8. Kpɔ ɖa, melolo o,
ke menye abe klosalo ene o, eye medo wo kpɔ le dzo hiã ƒe aŋɔkpo la me. Mawunya kpekpe sia le mía fiam be Mawu bi eviawo eye wòdzra wo ɖo hena dodokpɔ ŋkekeawo. Míakpɔ kpeɖodzinya le Mose ƒe agbalẽ 4:4-22. Ke Yehowa ɖe míawo tso aŋɔɖakpo me le Egipte, bena míanye eya ŋutɔ ƒe dukɔ abe ale si wòzu egbe siawo ene. Mawu gblɔ nya sia le esime wòɖe Israeltɔwo tso Egipte la. Israeltɔwo nɔ kluvinyenye me le Egipte ƒe 400 sɔŋ hafi Mawu ɖe wo. Esia le ko abe aŋɔɖakpo la ene. Ke nu sia ɖo kpe dzi na mí be dzidzɔkpo la tsitre ɖi na Israeltɔwo ƒe fukpekpe le Egipte la. Azɔ mina míalé ŋku ɖe dzesi evelia ŋu. Dzesi evelia nye dzobibi kaɖi la. Nu kae dzobibi kaɖi la tsitre ɖi na? Le Biblia me, dzobibi tsitre ɖi na Mawu ƒe amegbɔnɔnɔ. Ta le afi sia hã la, dzobibi la fia Mawu ƒe amegbɔnɔnɔ. Egbe la, nenye be ame eve aɖewo ɖo gbe ɖi la, wodi asi agbalẽviwo te, gake tsã la, ame eveawo toa lã si wowu la ƒe akpawo dome. Esia fia be wole adzɔgbe ɖem be yewoawɔ ɖe yewoƒe ŋugbedodoawo dzi. Ne menye nenema o la, yewoaku abe lãwo ene. Alea wobla nu le ɣe ma ɣiwo me nye esi. Gake nukutɔe le adzɔgbe sia ɖeɖe me la, dzobibi kaɖi la ɖeka koe to lãwo ƒe akpawo dome. Mawu megblɔ na Abraham be eya hã netui o. Susu sia ta míele dzesi sia yɔm be dzobibi kaɖi la ɖo. Togbɔ be amewo yɔa ŋkɔ vovovowo na dzesi sia hã la, míawo míeyɔe be dzobibi kaɖi. Eye mexɔ se be esia nye deditɔ elabena ame si do ŋugbe lae nye kaɖi la, eye eyae nye Mawu ŋutɔ. Ta míakpɔ be kaɖi la zɔ to lã ƒe akpawo dome, si le fiafiam be Mawu ŋutɔ akpɔ nu siawo katã gbɔ be woanɔ dedie, be nubabla sia nava eme. Esia fia be ne Abraham dzidzimeawo da ɖe nubabla ƒe siawo dzi hã la, Mawu ŋutɔ axɔ fɔbubua. Esia wɔe be nubabla sia nye amenuveve nubabla la. Israeltɔwo da ɖe nubabla la dzi, hewɔ nu vɔ̃, ke Yesue nye ame si va he fetu la. Esia tae Yesu va ɖo be yeahe nu vɔ̃ fɔtuawo katã. Togbɔ be menye eyae da ɖe nubabla la dzi o, gake eyae he fe ɖe ta. Esia ɖe eƒe amenuveve na mí la tsɔ fia. Takpui ko la, Mawu ɖe dzesi eve siawo fia Abraham le susu eve siawo ta. Gbã la, dzesi eve siawo ayi edzi awɔ dɔ alɔme hena amegbetɔ ƒe agbekpɔkpɔ va se ɖe Yesu Kristo ƒe vava zi evelia. Nu evelia nye be dzesi eve siawo fia mí be Mawu li kpli mí le míaƒe fukpekpewo katã me. Ta mina míaɖo ŋku edzi be dzidzɔkpo la tsitre ɖi na míaƒe fukpekpewo katã le agbe me. Ye esia mefia be Mawu aɖe wo ɖa o. Ke boŋ la, ele nana míanya be le esiawo katã me la, yeli kpli mí. Amegbetɔ ƒe nu vɔ̃ me dzedze ye he fukpekpe siawo katã vɛ. Ke menye Mawu ƒe vodadae wònye o. Gake ele ŋugbe dom na mí be yeanɔ anyi kpli mí le esiawo katã me, bena mígabu míaƒe xɔse mɔkpɔkpɔ o. Azɔ mina míaxlẽ Yesaya 10:9. Le woƒe xaxawo katã me la, eya hã xaxa, elabena dɔla si me wòɖia eɖokui fia na lena la xɔ na wo.
Eɖe wo le eƒe lɔlɔ̃ kple eƒe amenuveve la ta, eye wòkɔ wo hetsɔ wo le blemaŋkekewo katã me. Mawunya kpukpua le kpe ɖom edzi na mí be le míaƒe xaxa katã me la, Mawu li kpli mí, eye eya hã toa fukpekpe siawo katã me kpli mí. Le kpeɖeŋu me, esi wòtsɔ Noa kple etɔawo de dzobibikpo la me la, wotrɔ zu ame 4, ye Biblia gblɔ be ame 4lia le abe Mawu ƒe vi ene. Ame siae nye Yesu Kristo la. Esia hã fia mí be Yesu li kpli wo le ƒe siwo katã wonɔ Babilonia la me. Tso kpeɖeŋua, esi Mawu yɔ Mose la, enye alẽkplɔla dzaa ko, eye Mawu ɖe gbebidzo la fie. Mina míaxlẽ nu le Mose ƒe agbalẽ 2:3-2:2. Eye Yehowa ƒe dɔla la ɖe eɖokui fie le dzobibi la me, le ŋuve aɖe me. Esi wòlé ŋku ɖe eŋu la, ekpɔ bena ŋuve la le bibim gake mele fiafiam o. Nukunya le afi sia lae nye be gbe la le bibim gake mele fiafiam o. Mienya be ne gbe bi dzo la, efiana zua dzomafi, gake gbea ya mele fiafiam o, elabena Mawu ye le afi ma, eye wòƒo nu to gbebidzo la me. Esia fia be gbe la sitre ɖi na Israeltɔwo, eye dzobibia sitre ɖi na woƒe fukpekpewo katã, ke Mawu ƒe gbe ɖi to gbebidzo la me. Mawu wɔ esia be wòatsɔ ɖo kpe edzi na Mose be togbɔ be wole xaxa me hã la, ye Mawu ye li kpli wo, eye womaku atsi woƒe fukpekpewo me o. Ke la Mawu lé ŋugbedodo sia me ɖe asi, eye wònɔ anyi kple Israeltɔwo le woƒe xaxawo katã me le ƒe 400 sɔŋ. Zi geɖe nenye be ame aɖe dzo le eƒe du me heyi du bubu me la, eƒe kɔnuwo trɔna le dzidzime 3 megbe. Kɔnu siawo lɔ eƒe gbegbɔgblɔ kple ame si wònye la ɖe me. Gake Israeltɔwo nɔ kluvi me ƒe 400 sɔŋ gake womeŋlɔ woƒe Mawu be o. Mawu ɖo wo te, eye wòɖe wo tso xaxa me, hewɔ wo eya ŋutɔ tɔ. Menye zi ɖeka ko nu sia dzɔ o. Gbãtɔ dze le Egipte, 2lia dzɔ le Babilon, eye 3lia nye be Romantɔwo gbã Israeltɔwo ƒe fiaɖuƒeawo katã. Gake le ƒe geɖe megbea, wogbugblɔ tso du la. Nudzɔdzɔ sia ƒe ɖeke medzɔ kpɔ o. Ke nu ka ta Mawu na be esiawo katã le dzɔdzɔm ɖe Israeltɔwo dzi? Ena be esiawo katã le dzɔdzɔm bena yeazã wo atsɔ awɔ kpɔɖeŋu na mí, be togbɔ be Abraham ƒe dzidzimeawo to fukpekpe geɖewo me hã la, womeku alo bu ta o, elabena eye Mawu ye li kpli wo. Tsɔ kpeɖeŋua, Mawu na be nu sia dzɔ ɖe Israeltɔwo dzi, be wòatsɔ afia mí ale si wòli ke wo be woazu duɖilawo la ene. Egbe la, ŋugbedodo sia lɔ míawo hã ɖe eme. Meka ɖe edzi be nèxɔe se ɖe. Yo, nya be Mawu li kpli mí le míaƒe xaxawo katã me, eya ta dzi megaɖe ɖe míaƒo o. Amen. Le tanya sue 3lia me la, mina míalé ŋku ɖe vɔsa siwo ku ɖe nubabla la ŋuti. Esi Mawu ɖe dzesi eveawo fia Abraham vɔ la, Mawu gblɔ nɛ bena wòasa vɔ na ye. Mina míaxlẽ Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ 15:9 la va de asi na 8. Eye wòɖo eŋu nɛ bena, lé nyinɔ si xɔ ƒe 3, gbɔ̃nɔ si xɔ ƒe 3, agbo si xɔ ƒe 3, akpakpa kple ahɔnɛ vɛ nam. 8 yi edzi be, tete wòtsɔ nu siawo katã vɛ nɛ, hefe wo me, eye wòɖo
akpafiafiawo ɖe agba gã eve me ɖe wo nɔewo gbɔ, ke mefe ha wo me o. Mawunya kpikpea ɖe fia be nenye be ame aɖe wɔ nu vɔ̃ la, edze be wòasa vɔ abe nu vɔ̃ ƒe fetu nene. Ke ɖe esia le fiafiam be Abraham wɔ nu vɔ̃a? Ŋuɖoɖoa nye be Abraham wɔ nu vɔ̃. Ke aleke wòtsɔ wɔ nu vɔ̃e? Mina míaxlẽ Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ 15:8. Egblɔ be, o Aƒetɔ Yehowa, nu ka me madze si le bena matsɔe anyi dome mahã? Mawunya kpikpea gɔme nye be, Mawu do ŋugbe na Abraham tso eƒe dzidzimewo ŋu, eye wògblɔ be woanyi Kananyigba la dome. Gake la Abraham mexɔ esia de eme tututu o, si wɔe be wònɔ nya sia biam Mawu le Mawunya kpikpea me. Esia fia be ewɔ nu vɔ̃ elabena eʋli ho kple Mawu le eƒe susu me. Esia na be Mawu gblɔ nɛ be wòasa vɔ na ye ɖo. Elabena eƒe nyagbɔgblɔwo ɖe fia be ewɔ nu vɔ̃ nyateƒe. Ta míakpɔe de dzesi be esi wòbia nya ya le kpukpui enyilia la, le kpukpui 9 la, Mawu nɔ gbɔgblɔm nɛ be nesa vɔ na ye. Azɔ vɔsaka ƒomevie Mawu bia tso Abraham gbɔ, ye gɔmeɖeɖe kawoe le vɔsa siawo si? Gbã la, Mawu bia tso Abraham si be wòazã lã siwo xɔ ƒe 3 la tsɔ sa vɔ na ye. Susu katãe Mawu tɔ asi lã siwo xɔ ƒe 3 la dzi. Si geɖe la, wogblɔna ko be nenye be lãwo xɔ ƒe 3 la, efia be wotsi ye woate ŋu agbugblɔ adzi. Esia fia be lã siwo xɔ ƒe 3 la, woawoe nye lã siwo kpekpeme le wo ŋu. Tsɔ kpe ɖe ŋua, ƒe 3 la tsitre ɖe eme na dziƒo ƒe xexlẽ, si le fiafiam be Mawu Fofo, Mawu Vi kple Mawu Gbɔgbɔ Kɔkɔe la. Gawu la, lã siawo tsitre ɖi na Abraham ŋutɔ alo wonye dzesi na Abraham ŋutɔ. Kple susu be le nubabla xoxoa me la, nenye be ame aɖe tsɔ eƒe vɔsa va vɔsamlekpuia gbɔ la, nunɔla bia tso esi be wòafɔ eƒe asiwo akɔ ɖe lã dzi, si le fiafiam be ele eƒe nu vɔ̃wo katã ɖem kɔ ɖe lã me. Esia fia be lã la tsitre ɖi na amea kple eƒe nu vɔ̃. Ta la, wofia lã me eye eƒe ʋu kɔna ɖi ye wozãnɛ tsɔ wɔna vɔsa la. Takpui ko la, lã 3 siawo tsitre ɖi na Abraham ŋutɔ la kple eƒe nu vɔ̃. Woku le Abraham ta. Ke egbe la, nu kae nye míawo hã míaƒe vɔsa? Míagblɔ ko be míaƒe vɔsalãe nye Yesu Kristo. Yesu Kristo ɖe míaƒe nu vɔ̃wo katã ɖa eye wòtsitre ɖe eme na mí. Ye wòku ɖe atitsoga la ŋu hena míaƒe nu vɔ̃wo ƒe fetu xexe. Esia le kpeɖodzi na mí be Yesu Kristo yae nye míaƒe vɔsalẽvi la. Elabena eyae nye ame si ku le míaƒe nu vɔ̃wo katã ta. Azɔ mabia be ɣe ka ɣie Yesu ku? Eku ƒe 3 do megbe na Mawunya kakadɔ la. Eku le ƒe 3 megbe. Esia le fiafiam be lã siawo hã tsitre ɖi na Yesu Kristo ŋutɔ ƒe ŋutilã. Kple eƒe ʋu si wòkɔ ɖe míaƒe nu vɔ̃wo ta la. Azɔ nu evelia si Mawu gblɔ na Abraham be wòawɔ lae nye be, egblɔ nɛ be wòama lãwo me ɖe akpa 2. Abe ale si megblɔe va yi ene la, esia nye kɔnyinyi alo kɔnu si wowɔna nenye be ame 2 wole gbe dom alo le ŋugbe dom la. Eye nenye be ame aɖe da ɖe kɔnyinyi sia dzi la, efia be eya hã aku abe ale si lã la ku ene. Ta míakpɔ de dzesi be Yesu Kristo ku abe Mawu ƒe afɔdomenɔla ene hena míaƒe nu vɔ̃ fetuwo katã xexe.
Azɔ gɔmesese kawoe le vɔsa siawo si ku ɖe míaƒe agbexɔxɔ ŋuti. Le egbe ŋkekeawo me, míawo ya mímesana vɔ o. Gake le nubabla xoxoa me la, wowɔna vɔsasa sia ƒomeviwo. Ke egbe la, míaƒe subɔsubɔ va xɔ ɖe vɔsasa siawo teƒe. Abe ale si wòle le nubabla yeyea me ene. Esia fia be míaƒe subɔsubɔ si wɔm míele egbe la tsitre ɖi na míaƒe vɔsawo na Mawu. Mina míaxlẽ Romantɔwo 2:2 Azɔ mexlɔ̃ nu mi nɔviwo to Mawu ƒe dzimetɔtrɔ me bena miatsɔ miaƒe ŋutilãwo awɔ vɔsa gbagbe si ŋuti kɔ, si dze Mawu ŋu, esi anye miaƒe Mawusubɔsubɔ gbɔgbɔmetɔ. Mawunya kpukpui aɖo kpe dzi na mi be míaƒe vɔsa egbe lae nye míaƒe Mawusubɔsubɔ. Ke nu kae nye subɔsubɔ? Ŋuɖoɖoa nye be enye míaƒe nubabla wɔwɔ ƒe azã. To vɔsasa me la, Abraham te ŋu bla nu kple Mawu. Ke egba la, míawo hã míebla nu kple Mawu to míaƒe subɔsubɔ si wɔm míele le egbe me la. Mina míaxlẽ Salomowo 5:5. Miƒo nye mawumewo nu ƒoƒu nam, ame siwo bla nu kplim ɖe vɔsamlekpui la dzi la. Ta ne míagblɔe ko la, míagblɔ be vɔsa egbe la nye subɔsubɔwɔwɔ. Esia fia be míle nubabla wɔm kple Mawu, elabena zi gbãtɔ si míeʋu eme hegblɔe be míxɔ edzi se la, míebla nu kplii. Eye le kɔsida sia kɔsida la, míekpɔ be míeva sɔlime be míate ŋu anɔ Mawu ƒe afɔ te, be míagada ɖe ŋugbedodoa dzi o. Esia wɔe be subɔsubɔ le vevi ɖo. Azɔ aleke míate ŋu awɔ asubɔ Mawu le anukwareɖiɖi me? Nugbãtɔ nye be subɔsubɔ nye nugbegbe le ŋutilãme ƒe nudzodzrowo katã gbɔ. Míakpɔe be tsã le Biblia me la, wowɔa lãwo, ke egbe la míawo hã míele míaƒe ŋutilã ƒe nudzodzrowo katã wum. Biblia na mí se egɔme le Galatiatɔwo 5:17 be ŋutilã la dzroa nu ɖe gbɔgbɔ la ŋuti, eye gbɔgbɔ la ɖe ŋutilã la ŋuti, elabena esiawo katã tsitre ɖe wo nɔewo ŋuti, be ne míagate ŋu awɔ nu siwo míelɔ̃ la o. Meka ɖe edzi be mía katã míele ʋeʋlim vevi be míagbe nu ɖe míaƒe ŋutilãwo ƒe nudzodzrowo gbɔ. Gbɔgbɔ la ƒe didie nye be míawɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃nu alo nu si Mawu lɔ̃ la. Gake míaƒe ŋutilãwo hã le gbɔgblɔ na mí be míawɔ nu si dze mía ŋu. Gake la, subɔsubɔ gɔmee nye be nugbegbe le ŋutilãme nudzodzrowo katã gbɔ. Ta madi tso ame sia ame si be míaɖo to gbɔgbɔ la ƒe gbe be míate ŋu awɔ ɖe nu si Mawu di be míawɔ la dzi. Esia nye nu si wɔm míele egba. Mina míaxlẽ Galatiatɔwo 5:24. Ke ame siwo nye kristotɔ la, woklã woƒe ŋutilã kple woƒe nudzodzro wɔamenuwo kpakple ŋubiabiawo ɖe atitsoga la ŋu. Nu evelia nye be subɔsubɔ nye sidzedzekpɔkpɔ le míaƒe susuwo me. Esia nye be nugbegbe le ŋutilã ƒe dzodzrowo katã gbɔ hena sidzedzekpɔkpɔ to gbɔgbɔ la me. Mina míaxlẽ Romantɔwo 2:2, eye migana miaƒe anyinɔnɔ naɖi xixe sia me o, ke la, mitrɔ miaƒe nɔnɔme to miaƒe tamesusu yeye wɔwɔ me boŋ,
bena miadzro nu si nye Mawu ƒe lɔlɔ̃nu si nyo eye wòdzia eŋu nyui la ŋu, eye wòle blibo la me akpɔ. Le nuxaxlã me la, míakpɔ be Romantɔwo ta 12 kpukpui gbãtɔ la le gbɔgblɔm be subɔsubɔ nye míaƒe vɔsa, ke kpukpui evelia hã le kpe ɖo edzi na mí be míanya be míaƒe subɔsubɔwo nye sidzedzekpɔkpɔ le míaƒe susuwo me, be míanɔ agbe yeye to Mawu ƒe nya la me. Esia ta nenye be mí ɖo to Mawu ƒe nya le subɔsubɔyiwo la, efia be mí le sidzedze kpɔm le susu me nye ma. Si wɔe ne be míete ŋu dia dzesii be ele be míagbe nu le míaƒe agbenɔnɔ vlowo katã gbɔ. Esia nye subɔsubɔ akuakua la, abe ale si wòle le Salomowo tabla 5:1 kpukpui 17 be vɔsawo na Mawu nye gbɔgbɔ si wote ŋu ɖo anyi. Mawu mado vlo dzi gbagba si tugu la o. Esia fia be ne míwɔ nu vɔ̃ le míaƒe dziwo me la, wogbana, eye to subɔsubɔ me la, edze be míaƒe dziwo nagbɔ agbe to Mawu ƒe dzɔdzɔenyenye la ta. Be míatsɔ ƒo eta la, subɔsubɔ nye nugbegbe le ŋutilã gbɔ be míate ŋu anɔ agbe na Yesu Kristo. Mina míaxlẽ Galatiatɔwo ta 2 kpukpui 20. Mele agbe gake meganye nyee le agbe o, ke boŋ Kristo ye le agbe le menye. Ke nu si ƒe agbe mele le ŋutilã me azɔ la, mele agbe le Mawu vi si lɔ̃m, eye wòtsɔ ya ŋutɔ ɖokui na ɖe tanye la ƒe dzixɔse me o. Amen. Esia nye subɔsubɔ akuakua si na be míte ŋu gbɔ agbe míaƒe nubabla kple Mawu kɔsida sia kɔsida, bena mígabu míaƒe mɔkpɔkpɔwo o. Elabena to dzobibi kaɖi la me la, mísrɔ̃ be Mawu gblɔ na Abraham be eƒe dzidzimewo anyi mawufiaɖuƒe la dome. Ta le kɔsida sia kɔsida nenye be míeva sɔlime la, mina míayi mía ɖokuiwo me ne míakpɔ ɖa be ɖe míele agbe nɔm abe Abraham ƒe dzidzimevi akuakuawo ene mahã. Eye ɖe xɔse le mía si abe Abraham enea. Ne míwɔ esia la, medo gbe ɖa be Mawu nate ŋu akpe ɖe mía ŋu, be míate ŋu akpɔ gome le Mawu dziƒofiaɖuƒe la me abe mía ŋutɔ ƒe aƒe me ene. Amen. Mina míado gbe ɖa. Aƒetɔ míeda akpe na wò le wò amenuveve kple wò ametakpɔkpɔ la ta. Le ŋkeke siwo katã va yi me la, nèli kple mí le míaƒe fukpekpewo kple míaƒe nukpekeamewo me. Míebia be nàkpe ɖe mía ŋu eye nànɔ anyi kple mí le míaƒe subɔsubɔ kple wò me. Be mía katã míate ŋu akpɔ gome le Abraham ƒe nu si wòbla kple wò la gome. Be le nuwuwɔa míagblɔ be yu, míekpɔ gome le yayra siwo katã le nubabla me la. Míebia be tsɔ míaƒe nu vɔ̃wo katã ke mí, eye nàna míaxɔe se be èli kpli mí vava abe ale si nènɔ kple Abraham ene. Kpe ɖe mía ŋu be míate ŋu ato míaƒe fukpekpewo katã me, be míakpɔ wò asime ƒe yayra. Akpe na wò. Amen. Mísi akpe ɖe hema ta.